This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, আরো একবার স্বাগত আপনাকে টিভি9 বাংলায়। আমি দীপ রয়েছে আপনার সঙ্গে মর্নিং সুপার প্রাইম টাইমে। শুরুতেই যে খবরে নজর রাখতেই হবে, তরুণ প্রজন্মের বিদ্রোহের কাছে নতি স্বীকার করল নেপাল সরকার। সমাজ মাধ্যমের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের কাছে বিক্ষোভ প্রত্যাহারের আবেদন নেপালের যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুংয়ের। গত সপ্তাহে 26টি সমাজ মাধ্যমের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে নেপাল সরকার, যার প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে প্রবল জনরোষের ছবি দেখতে পাওয়া যায় নেপালে। বিক্ষুব্ধ তরুণ তরুণীরা কারফিউ ভেঙে সংসদ ভবনে হানা দেন, আর এর প্রতিরোধেই গুলি চালাতে হয় সেনা পুলিশকে, যার ফলে মৃত্যু হয়েছে বহু বিক্ষোভকারীর। এই সমস্ত কিছুর আড়ালে রয়েছে নেপাল সরকারের সমাজ মাধ্যমের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত। আসলে জানেন তো, মনে হয় একেই বলে ক্ষোভের বিস্ফোরণ। ভয়ঙ্কর অবস্থা নেপাল জুড়ে, গণবিদ্রোহ, জনরোষ, আর তাতেই পড়ছে আমাদের পড়শি দেশ। আন্দোলনের চাপে এমনই অবস্থা যে নির্বিচারে গুলি চালাতে হলো পুলিশকে। মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শেষ পাওয়া খবর বলছে সংখ্যাটা এখনো পর্যন্ত 20। আহত 250-রও বেশি, এবং তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসছে সে দেশের মানুষ। পথে নেমেছেন মূলত তরুণ প্রজন্ম। চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যদিও গতকাল সন্ধ্যার পর ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মতন সোশ্যাল সাইটে খুলে দেওয়া হয়েছে। नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन के आगे से, हाँ, करप्शन के खिलाफ, जी जी, और एक्सप्रेशन के खिलाफ है, और आपके मीडिया के द्वारा हम कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ये परसेप्शन बनाया गया, सिर्फ ये करप्ट गवर्नमेंट के आगे से ये दिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने इसको क्या कहा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के बैंड के लिए गई है, ये सब मिस इंफॉर्मेशन है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, करप्शन के लिए सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन को लेकर is all not only about PM, it's all of the रिफॉर्म्स, न्यू रिफॉर्म्स। नेपाल में, अच्छा ये बताइए, हाथ उठाकर कितने लोग नेपाल में नई सरकार चाहते हैं? सारे लोग नई सरकार चाहते हैं। मौजूदा सरकार आपको पसंद नहीं है? नहीं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? चाहिए हमको ये सरकार? नहीं चाहिए। कल जो गोलीबारी हुई उसके खिलाफ यह आंदोलन जारी रहेगा। लोग हटने वाले यहाँ से डटे रहेंगे। সরাসরি নেপাল থেকে আমাদের সহকর্মী বিপিন চৌবে যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিল, গতকাল দিনভর যুব সমাজের বিক্ষোভে তাণ্ডবে উত্তপ্ত থাকার পরও আজও কিন্তু নেপালে বিক্ষিপ্ত হিংসা রয়েছে, পরিবেশ এখনো থমথমে। আমাদের সহকর্মী বিপিন চৌবে তিনি রয়েছেন এই মুহূর্তে কাঠমান্ডুতে, এবং সরাসরি সেখানকার যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যারা বলছেন যে সরকারের এই দমন পীড়ন নীতি তারা মানবেন না। संस्कृति उन्हें मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, और वो लगातार इसकी कोशिश कर रहे थे, और वो सिर्फ सोशल मीडिया एक बहाना है, और सोशल मीडिया के बहाने अब धीरे धीरे ये आंदोलन नेपाल के कई ज़िलों में पहुंच गया है। अब मैं फिर से आपको वही तस्वीर दिखाता हूं। ये जो पुल आप देख रही हैं, ये पुल है भारत और नेपाल को जोड़ने वाला। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो लोग नेपाल गए हुए थे पहले से, उन्हें अब ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से जल्दी से नेपाल छोड़ दीजिए, आप अपने घर चले जाइए। और वो लोग किसी भी तरीके से पैदल, कुछ लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ये लोग धीरे धीरे जो या तो घूमने गए हुए थे, या अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, या अपने नातेदार के यहाँ गए थे, वो सभी लोग एक एक करके चले आ रहे हैं। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वीरगंज और वीरगंज के आसपास जितने भी युवा हैं, वो अब से कुछ देर के बाद, जब पहली बार कर्फ्यू में ढील दी जाएगी 9 बजे के बाद, तब वो इकट्ठा होना शुरू होंगे। हालांकि प्रशासन की नज़र है, बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। साफ तौर पर आदेश है कि अगर आप जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। ये जब मैं वहां बॉर्डर के बिल्कुल करीब खड़ा था, तब नेपाली आर्मी के लोग साफ साफ कह रहे थे, जो इस तरफ से, भारत के तरफ से नेपाल जा रहे थे, उन्हें रोका गया, उन्हें बताया गया, और उन्हें साफ साफ कहा गया कि अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अगर गोली मार दी जाएगी तो आप मुझे मत कहना। আমাদের আরেক সহকর্মী বীরগঞ্জের ছবি দেখাচ্ছিলেন আপনাদের সরাসরি বীরগঞ্জে। যেমনটা আমাদের সহকর্মী জানাচ্ছিলেন, সকাল 9টার পর থেকে কারফিউ খানিকটা শিথিল করা হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত নেপাল জুড়ে থমথমে পরিবেশ রয়েছে। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা,
বেশ কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্ত হিংসার খবর আজকেও মিলেছে। এখনো কয়েক জায়গায় যারা যুব সম্প্রদায় জেনজি যারা তারা সেখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে কার্যত নেপাল জুড়ে থমথমে পরিস্থিতি। সকাল 9টার পর থেকে কারফিউ খানিকটা শিথিল করা হবে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে কাঠমান্ডু জুড়ে কারফিউ জারি করা রয়েছে। নেপাল জুড়ে একাধিক জায়গাতে কারফিউ জারি করে রেখেছে প্রশাসন। গতকাল জেনজিদের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে 21 জনের মৃত্যুর পর পিছু হটে নেপালের সরকার এবং সন্ধ্যের পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছিল তা খানিকটা শিথিল করা হয়।